नाज़रीन, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के एतबार से दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और ऐसे में एक सबसे बड़ी और खुशखबरी ये है कि गूगल क्रोम मेड इन पाकिस्तान मंसूबा जो है वो सामने आया है और इस मंसूबे के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अहमद, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। ज़ीशान अहमद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। गूगल क्रोम मेड इन पाकिस्तान मंसूबा है क्या, इस बारे में बताइएगा, और पाकिस्तान में क्या अब नया होने वाला है? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बड़े से छोटे में अगर बात करूं तो गूगल क्रोम का जो मंसूबा है एक पार्टनरशिप है पाकिस्तान और गूगल के बीच में। उसका चैप्टर 1 गूगल क्रोम बुक की प्रोडक्शन और असेंबली लाइन है हरीपुर के अंदर। बट सिर्फ गूगल क्रोम बुक तक वो नहीं रुका हुआ, महदूद नहीं है उस तक। उसके बाद 100,000 करियर सर्टिफिकेट्स की एक एग्रीमेंट हुई है। 100,000 AI फर्स्ट डेवलपर्स को सपोर्ट करने की बात हुई है और क्लोज टू आई थिंक फ्यू थाउजेंड ऑर्गेनाइजेशंस को AI इनेबल करने की बात हुई है, जिसमें पब्लिक सेक्टर आता है, स्टार्टअप्स आते हैं और लार्ज कॉर्पोरेट्स आते हैं। सो इन समरी इट इज़ a collaboration between Pakistan and a tech giant which is Google on assembly and production of Google Chromebooks and support of the local ecosystem. अच्छा सर, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान और गूगल को 1 लाख डेवलपर्स को तरबियत देने का मुआहिदा हुआ है। इब्तिदा में सालाना 5 लाख लैपटॉप तैयार होंगे, फिर बाद में ये तादाद 10 लाख कर दी जाएगी। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है, इसकी भी तफसीलात बताइएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, राइट। एक बहुत बड़ी असेंबली लाइन और एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी इसके थ्रू, राइट। मेरा जो व्यू है वो सिर्फ क्रोमबुक तक फिर बात थोड़ी रुकेगी। डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड होते रहेंगे, डिफरेंट चीज़ें ऐड होती रहेंगी, और लार्जली अगर आप क्रोमबुक के एम्बिट में भी बात करें तो एलाइड इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी उसके साथ, राइट। पैकिंग वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, लॉजिस्टिक्स वाले। सो ये एक सीड है जो एक लार्ज इकोसिस्टम को फीड करेगा। उससे इंडस्ट्री डेवलप होगी, उससे एक्सपर्ट्स डेवलप होंगे और उसका नेट बेनिफिट इकोनॉमिक है। ज़ीशान साहब, ये फरमाइएगा कि इंडस्ट्री तो डेवलप होगी, रोज़गार भी बढ़ेगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जो है उसको इस सारे मंसूबे के बाद क्या फ़ायदा होगा, और पाकिस्तानी मीशत पर इन दी लॉन्ग रन इसके क्या असरात होंगे? देखिए सर, एक्सपोर्ट के बिल्कुल आई थिंक एक्सपोर्ट इसका बिल्कुल एक एंड चैप्टर ज़रूर आएगा इसके अंदर। उसके अंदर कंपोनेंट्स आ सकते हैं, सर्विसेज आ सकते हैं, फुल फ्लेज प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। हमारे पास वी हैव ऑल द राइट इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस इन आवर इकोनॉमी कि इस तरह के मंसूबों को हम पहले इंटरनल कंज्यूम करें उनको, और उसके बाद आगे एक्सपोर्ट के लिए भी खड़ा करें। अच्छा ज़ीशान अहमद साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान में अब गूगल के दफातर भी कायम होंगे, फिर IT की मकामी जो अशिया हैं वो यहाँ पर तैयार होंगी, जो भी मसनूआत होंगी फिर वो सस्ती भी मिलेंगी। तो इस बारे में बताइएगा, मसनूआत सस्ती कैसे होंगी? जी वेरी सिंपल जी, आप कोई चीज़ इंपोर्ट करें, आपको उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगती हैं, टैक्सेस लगते हैं। जब लोकली प्रोड्यूस होती है उसके पास उसकी प्राइस बहुत डिफरेंट होती है, बहुत कम होती है। सो वेरी सिंपल मैथमेटिकल आंसर जी। अच्छा सर, ज़ीशान साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने अभी हम अगर मार के हक की या बुनियानुल महसूस की बात करें तो उसमें भी कामयाबी के साथ अपनी IT एक्सपर्ट होने के सबूत दिए, और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें जो कि आम तौर पे हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इसका दावेदार होता था कि शायद वो दुनिया में इसमें वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं या नंबर 1 है। लेकिन हमारे लोगों ने साबित किया कि हम भी उनसे कहीं पीछे नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे ही हैं। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि आपको इन सारे ये गूगल का यहाँ आना और ये मौजूदा जो इक़दामात हैं, हम IT एक्सपोर्ट में वाकई ही दुनिया में पहले नंबर पे कैसे आ सकते हैं? नौजवानों को ज़रा इस हवाले से गाइड करें सर। देखिए सर, पहले तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज भी हमारा IT एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट, छोटे से अगर बड़े में बात करूँ, वी हैव द लार्जेस्ट फ्रीलांसर इकोनॉमी। वी हैव अ वेरी थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम जो अपने हिसाब से काम कर रहा है। वह एक्सपोर्ट आज भी कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज हों, प्रोडक्ट्स हों या एंड सोल्यूशंस हों। सो एक्सपोर्ट हो रहा है। व्हाट आई अंडरस्टैंड है कि गूगल जैसा जायंट जब आपके साथ हाथ मिलाता है तो आपकी एक्सपोर्ट का जो रन रेट है, उसकी फैसिलिटेशन है, वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है? आपको हार्डवेयर सस्ता मिलता है, आपको टेक्निकल टेलरमेड कोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं, आपको AI एनेबलमेंट मिल रही है, उसके अलावा आपको पॉलिसी और टेक सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
جب یہ 4-5 چیزیں جڑتی ہیں یہی بن کے تو ایونچولی لوکل اکنامک ایکسپینشن اور آگے جا کے ایکسپورٹ ایکسپینشن کی طرف جاتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا جو ہے ای کامرس پہ اب چل رہی ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی امیزون یا اس طرح کی بہت سی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں اکاؤنٹ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. آپ کیونکہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں یہ بھی ذرا گائیڈ کیجئے نوجوانوں کو کہ حکومت کو خاص طور پہ اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے, نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس مارکیٹ سے بھی بزنس جو ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں. دیکھیے سر میرا بڑا کلیئر ویو ہے اس کے اوپر. اگر ہمارے پاس امیزون اس وقت نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ای کامرس نہیں ہے. ہمارے پاس بہت تھرائیونگ ای کامرس چل رہا ہے. کچھ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, کچھ بہت لوکل پلیٹ فارمز ہیں. سو میں جوانوں کو یہ کہوں گا کہ یار اگر امیزون اس وقت نہیں ہے دیٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام گیٹنگ انٹو ای کامرس. اپنا بزنس کھڑا کرنے کے لیے اور بہت پلیٹ فارمز ہیں. میں ایک انڈیویجول کو جانتا ہوں جو ایکچولی اپنا اسٹینڈ لون ای کامرس پلیٹ فارم 12 دسمبر کو لانچ کرنے جا رہے ہیں جو بڑے دراز ٹائپ جائنٹ کو ان کی ایسپریشن ہے ٹکر دینے کی. سو اف وی ڈونٹ ہیو امیزون ٹوڈے ڈزنٹ مین کہ امیزون کل نہیں ہوگا ہمارے پاس, بٹ کل کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے پاس اپرچونٹی ہے, ای کامرس کی انوائرمنٹ ہے, اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. بالکل بالکل درست بات کہی. گوگل کروم میڈ ان پاکستان منصوبہ ہے کیا, اس بارے میں بتائیے گا, اور پاکستان میں کیا اب نیا ہونے والا ہے؟ تھینک یو جی, تھینک یو فار ہیونگ می. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی بڑے سے چھوٹے پہ میں اگر بات کروں تو گوگل کروم کا جو منصوبہ ہے ایک پارٹنرشپ ہے پاکستان اور گوگل کے بیچ میں. اس کا چیپٹر 1 گوگل کروم بک کی پروڈکشن اور اسمبلی لائن ہے ہری پور کے اندر. بٹ صرف گوگل کروم بک تک وہ نہیں رکا ہوا, محدود نہیں ہے اس تک. اس کے بعد 100,000 کریئر سرٹیفکیٹس کی ایک اگریمنٹ ہوئی ہے. 100,000 اے آئی فرسٹ ڈیولپرس کو سپورٹ کرنے کی بات ہوئی ہے, اور کلوز ٹو آئی تھنک فیو تھاؤزنڈ آرگنائزیشنس کو اے آئی انیبل کرنے کی بات ہوئی ہے, جس میں پبلک سیکٹر آتا ہے, اسٹارٹ اپس آتے ہیں اور لارج کارپوریٹس آتے ہیں. So in summary, it is a collaboration between Pakistan and a tech giant, which is Google, on assembly and production of Google Chromebooks and support of the local ecosystem. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا, پاکستان اور گوگل کو 1 لاکھ ڈیولپرز کو تربیت دینے کا معاہدہ ہوا ہے. ابتدا میں سالانہ 5 لاکھ لیپ ٹاپ تیار ہوں گے, پھر بعد میں یہ تعداد 10 لاکھ کر دی جائے گی. یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے, اس کی بھی تفصیلات بتائیے گا. دیکھیے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, رائٹ. ایک بہت بڑی اسمبلی لائن اور ایک انڈسٹری کھڑی ہو جائے گی اس کے تھرو, رائٹ. میرا جو ویو ہے وہ صرف کروم بک تک پھر بات تھوڑی رکے گی. ڈفرینٹ پروڈکٹس ایڈ ہوتے رہیں گے, ڈفرینٹ چیزیں ایڈ ہوتی رہیں گی, اور لارجلی اگر آپ کروم بک کے ایمبٹ میں بھی بات کریں تو الائڈ انڈسٹری کھڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ, رائٹ. پیکنگ والے, ڈسٹریبیوشن والے, لاجسٹکس والے. سو یہ ایک سیڈ ہے جو ایک لارج ایکو سسٹم کو فیڈ کرے گا. اس سے انڈسٹری ڈیولپ ہوگی, اس سے ایکسپرٹس ڈیولپ ہوں گے,